मालदा जिला पश्चिम बंगाल पेयजल की मांग को लेकर ओल्ड मालदा में स्थानीय लोगों ने किया सड़क को जाम। क्या थी मांगे, पूरी खबर में बताएंगे, देखते रहिए TNI 24। मालदा से खबर। पेयजल की मांग को लेकर ओल्ड मालदा जाने वाली सड़क जाम कर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार की सुबह ओल्ड मालदा नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 के बंछहाट पालपारा इलाके में लोगों ने पेयजल की मांग को लेकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि वे पिछले 2 वर्षों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। विभिन्न विभागों को सूचित करने के बाद भी पानी ठीक से नहीं आ रहा था, इसीलिए संबंधित क्षेत्र की प्रमिला बहनी ने पेयजल की मांग को लेकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया। आजा सड़क को अवरुद्ध करने से यातायात जाम हो गया। उनकी मांग थी कि इलाके में पानी ठीक से आपूर्ति नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने बांस के बैरिकेड्स के साथ सड़क को अवरुद्ध कर दिया और अपने हाथों में एक बाल्टी लेकर सड़क अवरोध में शामिल हो गए। उनकी एकमात्र मांग है कि जब तक उन्हें ठीक से पानी की आपूर्ति नहीं की जाती, वे सड़क को अवरुद्ध करना जारी रखेंगे। একদম সঠিক দাবি নিয়ে আজকে পথ অবরোধ করেছে। যেহেতু এখানে সত্যিকারের দীর্ঘদিন ধরে জলের সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে, আর তাতে এত গরম রৌদ্র, জল কিন্তু পড়ে না। আমি নিজে এসেও দেখেছি সুতার মতো জল পড়ে। আমাদের যে জলের যে হেড মিস্ত্রি আছে তাকে দেখিয়েছি, কিন্তু কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা চেয়ারম্যানকেও জানিয়েছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত চেয়ারম্যান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি আমাদের। তাই জন্য ওরা হয়তো আমার কাছে গিয়েও কোনো সমস্যা সমাধান পায়নি বলে আজকে তাই এরা এই ডিসিশন নিয়েছে। তাই আজকে আমি ওনাদেরকে আশ্বাস দিলাম যে আমি একবার চেয়ারম্যান স্যারকে গিয়ে আমি বলি নিজের তরফে। স্থানীয় ওয়ার্ডবাসীরা জলের সমস্যা নিয়ে, অর্থাৎ পর্যাপ্ত জল পাচ্ছে না, এই নিয়ে তাদের একটা অভিযোগ তুলে অবরোধ করেছে। এই বিষয়ে কি? দেখুন, ওখানটায় যেটা অবরোধ হয়েছে আজকে, সেটা একটা ভারতীয় জনতা পার্টি এটা অবরোধ করেছে। এটা একটা বিভিন্ন পলিটিক্যাল কারণে তারা অবরোধটা করেছে, এবং যে জলের যে অভিযোগ করছে সেই জলের অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা মহানন্দা নদীর তীর থেকে মহানন্দা নদী থেকে সারফেস ওয়াটার আমরা মানুষের 1 থেকে 20 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি আমরা পৌঁছে দিই। যেহেতু মহানন্দা নদীর জল এখন অনেক শুকিয়ে গেছে।